Kanabi, ganito lang yung pagtanggal, oh. Tusok nyo muna, doon muna sa kabila para hindi masyado. Tusok nyo yan dito. Ano? Mahirap na lang. Tiyaga. Yan, pag umangat yan, angat mo rin itong kabila. Tapos yan, na-unlock na yan. Diba? Ganyan lang. Iba kasi dito kinukuha na sa sira. Yung sira yan, wala na. Tapos, tulak nyo lang pababa. Op, tumapit ulit. Tumapit, tanggalin natin ulit. Yan. Yan lang yan, tulak pababa. Medyo matigas ito kasi lagyan ko ng gasket. May gasket. Ayusin ko lang ulit kasi madumi. Yun lang. Yun lang.